पश्चिमबंग रे ओडिया डाक्तरी छात्री को दुष्कर्म अभियोग मेडिकल कॉलेज परिसर में उत्तेजना कॉलेज छात्र छात्री विक्षोभ प्रदर्शन छात्री घर बालेश्वर जिला थाना अंचल रे होइथिबा सूचना मिलुछि एवं पश्चिमबंग दुर्गापुर घरोई मेडिकल कॉलेज रे द्वितीय वर्षर छात्री को दुष्कर्म अभियोग होइछि तांको अवस्था गुरुतर हेबारु छात्री को हॉस्पिटल आईसीयू रे भर्ती करा जाइछि हॉस्पिटल रे पीड़ितांको बयान रेकर्ड करा जाइछि अभियुक्त को धरिबा पई तनाघना तदंत आरंभ होइछि पीड़ितांको पुरुष बंधु और आउ किछि लोकंकु पचराउचरा करूछि पुलिस ए घटना रे सिटी मेडिकल कॉलेज को रिपोर्ट तलब करिछि पश्चिमबंग स्वास्थ्य विभाग एवं उत्तेजना वर्तमान देखा मिलूँ जड़े बंधु सहित राति 8:30 समय खाइबा पई कॉलेज परिसर बाहरी किछि बाट जिबा परे किछि युवक छात्री और तांको बंधु को अटकाई हैरान करते छात्री बंधु खसी पलाइबारे सक्षम होते किंतु छात्री जनक खसी पारि नथिले राति प्राय 10टा समय छात्री को कैंपस पछपटे जंगल को घोषाड़ी नहीं दुष्कर्म करा अभियोग होइछि घटना प्रघट होगा पर परिवार लोके पहुंची थाना अभियोग करते घटनास्थल में फोरेंसिक टीम पहुंची तदंत करिछि घटना घटिथिबा अंचलरू सीसीटीवी फुटेज को जांच करा जाउछि कैंपस रे सिक्योरिटी नथिबा अभियोग करिसंती पीड़ितांको बापा घटना सम्भवत एखाने एसे আমরা তো কিছু জানি না তরবর করে এখানে জিজ্ঞেস করে দেখলাম এখানে 9:30 মধ্যে একজন ছেলে ওদের নামটা কি ওয়াসিম খান নাকি ওয়াসওয়ালিয়া ও বলল গুপচুপ খাবো চলো দেখি সেদিকে ভুলে ওকে নিয়ে গেছে কোন দিকে আপনার গেট কাছে আচ্ছা তো গেট কাছে নিয়ে গেছে আমরা তারপরে ও কি দুজন না তিনজন লোক এসে যখন তিনজন লোক এসে গেছে ও ছাড়িয়ে সেখানে ওকে পালিয়ে এসেছে তার মধ্যে একজন ওকে রেপ করেছে আর ওদের মোবাইল ছড়ে নিয়েছে তারপরে 3000 টাকা দিলে মোবাইল দিবে বললো তার কাছে 200 টাকা ছিল 200 টাকাও ছড়ে নিয়েছে তারপরে আবার ওই ছেলেটা আবার সেখানে গিয়ে সেখানে 4-5 জন মতো ছিল সেখানে যখন দেখছে ব্লিডিং হয়ে গেছে তারপরে ওই ছেলে আবার যায় নিয়ে এসেছে ওইভাবে ঘটনাটা ঘটেছে 8টা 9টার মধ্যে হবে আপনার মেয়ে তো হোস্টেলে থাকতো হ্যাঁ হোস্টেল থাকতো খেতে আসতো হোস্টেলটা দূর আছে সেজন্য এখানে খেতে আসতো সেই তো কথা আমি কি করে জানবো ওদের কি ব্যবস্থা আছে আমি তো জানি না লেক তো থাকতেই পারে নাহলে একটা মেয়ে বেড়ে যেত অত তো রুখতে পারতো ওরা থাকতে পারতো ছেলেটা তার ক্লাস ফ্রেন্ড হয় ও কি কোনো রকম ভাবে জড়িত আছে এই ঘটনায় আমি কি করে জানবো ও তো নিয়ে গেছে এইভাবে সম্ভবত এই ছেলেটা জড়িত আছে নিরাপত্তা তো নেই আমি যখন আসি কিছু সাপোর্ট আমাকে নেই যাও ভগবান কৃপায় ওই বন্ধুগুলো আসে আমাকে বিশাল সাপোর্ট করেছে কিছু রেসপন্স যে এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে কিছু নেই কিছু গুরুত্ব নেই আমি যদি যেতেও ছাড়ছে না সব দিকে পুরো বন্ধ কিছু প্রোটেস্ট এখানে নেই হ্যাঁ চাপা তো চেষ্টাই করছে ওরা বন্ধুগুলো যদি না থাকতো আমাকে তো মেরে দিত আমারও জীবন প্রতি সিকিউরিটি নেই যা দেখলাম এখানে সিস্টেম কিছু নেই নো রেসপন্স একটা গার্ডিয়ান আসছে অত বড় গোটে সংবেদনশীল ঘটনা ঘটেছে একটু রেসপন্স থাকতো কিছু না ভাই যাও আমার ভাইগুলো এসে একটু হেল্প করেছে ওরা ভর্তি করেছে রে অভিনয় আইসিইউ নিয়ে গেছে রে অভিনয় আর আপনাকে ঢুকতেও দিচ্ছে না ভালো করে না কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো কথা বলেছে কিছু আমার সঙ্গে কিছু কথা রেসপন্স কিছু নেই বিশাল ভুল আমাদের উড়িষ্যাতে হলো এখন অ্যাকশন হয়ে যেত কিছু নেই अधिक सूचना ए संपर्क में आम सहित जोड़ी होती जलेश्वर आम रिपोर्टर राधा गोविंद दास जोड़ी होती राधा गोविंद ओडिया डाक्तरी छात्री को दुष्कर्म होता जहाँ अभियोग होती बालेश्वर घर होता बेले से जो मेडिकल कॉलेज रे पढ़ुले किसी कौन बयान रेकर्ड कर सूचना प्राथमिक भाव में मिल पारुछि कि देखो दीप्ति ये गतकाल संध्यार घटना जिते बड़े जलेश्वर अंचल छात्री जनक पश्चिमबंग दुर्गापुर एक घर मेडिकल कॉलेज रे द्वितीय वर्षर छात्री से पुरुष बंधु सहित कैंपस रु बाहरी गुपचुप खाया जाउथिले तेबे से समय 4 जन दुर्बृत्त तांको 2 जन को अटकाइबा सहित किसी टंका मागिथिले जेतेबे तांको पाखरे टंका नथिला तांको नेकी पुरुष बंधु जो दुर्बृत्त माने पुरुष बंधु को माड़ मारी जो युवती जन रही घोषारी नहीं जाते एक निछाटिया जंगल में दुष्कर्म कर अभियोग एने से पुरुष बंधु जनक थाना अभियोग अभियोग पाया पर पुलिस घटना तदंत करुच्ची जो पीड़िता जो बापा माँ रही से पश्चिमबंग जाइए पहुंची पीड़िता बापा जहाँ बयान देते पुलिस सहयोग करना कि प्रशासन कौन सहयोग करूना बर्तमान घटनास्थल जेहेतु छात्री जनक गुरुतर होती बर्तमान हॉस्पिटल आईसीयू रे भर्ती होती
তবে କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେହି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ସେଇ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଇଛି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଇଏ ଜଳେଶ୍ୱର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଜଳେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ। ଦୀପ୍ତି बिल्कुल परिवार लोके दावी करछंती एपटे जहाँ सूचना मिल पारुछि तांको बापा जहाँ अभियोग करछंती जे ई मेडिकल कॉलेज रे सिक्योरिटी भी नथिले जद्वारा एते बड़ अघटन घटिला एवं केही केमिति जानि पाले नै याकु नै भी वर्तमान असंतोष व्यक्त करा जाउछि। धन्यवाद आपनकु राधा गोविंद दास जलेश्वर हम रिपोर्टर जोड़ी होइतले सविशेष सूचना हमकु ए संपर्क रे दउथले।